Subhanahu wa ta'ala na masih malihan lebih kita kesehatan suni kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali menjadi seorang muliawan. Semua juga salawat beriring salam turut di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor lapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuntunlah sahabat mereka harapkan kembali di hadapan. Menghormati aparatur desa. Semua ini juga menghormati tokoh agama, tokoh adat atau bangan yang dapat hadir. Semua ini tidak lupa ingat napo serohon nauli ulung na sangat hubang kawan. Jadi nasa terusnya na sangat kemuliaan ingatuan kuhunta ngayon si Majay Tundram imalsian kampung halaman na menuju kampung halaman tahun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi son misian pemerintah desa pahat mangidumuhot imatu masyarakat desa Kampung Padang. Mana tahu bisa tahun adong kesilapan warga manusia tidak luput dengan kesalahan dan kesilapan. Baik ya orang sengaja atau tidak sengaja. Misian pemerintahan pahat mangidumuhot imatu masyarakat desa Kampung Padang. Kepada dasarnya jadi perangkat alim ulama jadi pandai atau bangun. Kaum bapak, kaum ibu, napo sebulung, nau ibulung, umur mereka sampai dengan hadirin on di acara siang yang tahun. Terutama kita hormati, kita mulia on natuan buruntan, kita undang di Borneo. Nangkan lama dengan ilmu kita pencerahan, terutama laporkan bulan suci Ramadan. Ansur dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Semoga lewat ceramah ini Tuhan Guru tanamkan kita tadi turun. Mudah-mudahan dapat mengangkat kita menjadi alat-alatnya betul-betul takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi alat la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi amin son mengucapkan terima kasih utamanya kepada panitia terlebih-lebih ormas Sudena untuk seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد جعل رجب شهر الله وشعبان شهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان شهرنا من أمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Syukur dan segulang-ulang na mari masama-sama itapanjatkan iman hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah din pangahmat ulidona nilibong inon on nahari na tupa matinarikan. Dilihin mo lang dita horasan suni kasumpatan sa igutanapot mahubungkon sila kurahmenta dalam hal on mga peningati secara Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan na yung diambang pinto. Salawat, magiling salam, mari bersama-sama kita respon
Imatulog tinulungan ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hormati on mamantara pagkakala desa sumuli staf-staf na nahuliang mga alim ulama cerdik pandai na tobang doon na toras dan nasangat itamuliahon tuntuna on maparaming ulama cerdik pandai dan itawang kawan on manak-nakanak na puso doon na uligulo gusto din na on mga lalopong hati na masyarakat na doon may kampong panahon para pimil sa YouTube na sangat ditacintay bersama. Hadirin, sa suway na taon ng kinani, naunong pinangkan ng masuki on magulang Ramadan. Mari itaingot ko ng kinani on manamargoran, kelebihan nito bulan na markamarang iyon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsabda mawaling na bintang. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Sesungguhnya Rajabi ibadah bulan ni Allah, Sya'bani bulan kumailing na bintang, Ramadan na itunay ibadah marbulan bulan ni umatki. Isi-isi lang naman cintay Rajab on manisulan ni Tuhan doon rahasia na doon di Rajabi. Ang rahasia na doon di Rajabi na Rajabun tolu huruf na pertama ro akhir di Rajabi rahmat. Indah sumbalangan kalak botoy na langkan manjagid rahmat ni Tuhan ni rahmati khusus dilihit hanya di alak-alak na mariman. Palitabati bismillah duwe so dinang si panahon ni Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada Rahmanu ninang kasih kurangna indah pilibulu Allah Ta'ala sudah makhlukon pasti mendapat kasih na malik jadi na kurang ajar jadi na to'at lobe dohon labi malik dohon malik sudah pasti daputan betul na. Jadi ulang ini kruamu antara kadung untuk bay sabang kilot sa baniyay aw ngadong na sumayo sa una sumayang duhanin na tinggal alwakiah na pindaw lupawan puput na sumuni mayay uapi-api hari-hari tinaputaw may tulukulubelik mayay. Sementara alay duman sa sabangas ngadong na mangingot Tuhan ngadong na malamal ibadah iburuya so de minyaon timanda ko tiya butulungan nung salusi rontok itong sa natus bele ni jagin niya inawamang rohman bulan ni kasih ali kasihi kasihan Tuhan palaya sa pi duniaon andigan lumiasonang aranadalo sandigan ninang tuahirat to alam kubur sekso naman ang tagjag ito dunia. Jadi tinang tidak perlu ditinang borang natin mangkojar dunia duniaon perlu din ang dunia itu lang ikojar. Padi kojar dunia murdaw dia gilo. Pas di soal nama ganda tapi tanang mangece ang upupido kon ko isi hati mo ulmanyobok may ulmame ke majua. Tecubot dagat udukon ulang telepon ulang ipangkulikon pasti malungo niya on maday ng dunia. Jadi ditarong kon dia rin ang rohim on maholong ni Tuhan. Anong tuluting katinang ti rohimon on masita amal kon ayat senmudi na rin ang ito rang kon Tuhan tangkas. Pertama, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا pada mutul kalaki martakwa tutuhan pasti may lehendisya dalam keluar siyang masalah na yanupan niya. Kalau dita miskin te ulang malarat
Tulad itang niya amang teulang lokot-lokot yamak. Tulad hujung malamu wampawi masyarakat teulang umanon mati. Ang kundalong lo'y jagit makhroja dalam keluar siyan masalah kemilut na ihalupan. Ang usang matuwa ni Tainang natalhino. Rasukin ta ama na daw, ikampung inangin daw yung ipandang kalakiba. Panyakit ni Ben daw yung putus, indaw diyan orang na benang bebe. Ano may laknat alias ipara. Jadi ako na nung lote, makhroja. Paliparorog si patakwaon maningkan, wayarzukuhu min haysu la yahtasiba. Dadag itong burtuhan may tanong rasukin na sa isang kasangka. Ang gumangkan ni titik ni Udok muloy na ang sumago gajian ko ang konlamulan muna duwamang sumanjagi tepeng kumalkowet-kowet sunakan na di alaki pesuni ni sule naman jadi pertanyaan unyong luho gajian nila Tuhan na suwaktu na nga naman ete kolok mo na nga na jawat marusaw ho tikirin Tuhan mo ito nang lewat manusia lewat malaikat dan sumagay na on mada kirim solom na tandong na namartarin mo amal ibadat tayo. Kadaruang minangati mga jiaji lo iba kasubayang luwa palaro telepon nungneng niya isinon sihat daw ma sihati na mawala nga isino pe kakami ma alhamdulillah akte kelahiran niyo malalo mayurus anong duma mawala nga masiyak-siyak bulan na roon kita umroh niya subhanallah kung marasokin na si sangka-sangkain na kung naijagi to hindi muna pa niya alon nila sa umul tutob na makuwan na bada bibi. Jadi kung nijagit, makani masiyamal kung na sa libudin na ron. Ano nga di kunsina ulang kulupa maturang kung nandiga ninang. Di kunsina, ya musabbibal asbami sabbib. Yan, pala tulunod di baca ayat sa libudin na ron, tulunod di makunsina. Ya musabbibal asbab sabbib ale Tuhan na mempunyai sobot pun mo sa tolak tuaw janjian mi malakalas dulu na makalas ulam ulaman tayo na wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Para betul kalak na inang jiwa marsora ngawin yung mga lalkon nafsu benang totoo marsora tutuhan yakinan ni Tuhan inang panudidiri niya subhanallah dapat jaminan maalak na inang jaminan kecukupan dalam kehidupan kung masundanong dialak na bihubod dunia may dawin ang pun maramais adong siya sinokakon impakon Tuan kurma, tele Mustafa Hussein, bolak pumunye ubanan nakanak, teimpakon na manjali motor portuneria, nga manjali sinadungan niya botoy na, on maday ng halak-halak na butul martawakal. Palisimpan na bunipin, isitok pera tinawlang yakin di bay, tindatak pamangan Tuhan iba na kansyokon. Janji may nagtuan lain syakaltum la azidannakum wala kupuy syukurkon rotang bana bahkan maglipat-lipat ganda. Jadi tinang pinomat nga pilalita sa nuni te pinomat ng kikulang macinta kita dunia. Lalu dita maramal baca inang tele kewajiban inang ng kansuanon on maunok dita manguli kang pupalangon marumur mo 70 taon ayaw mo sa saksimin wakop may masuditan. Mahilah humandok na laksigala pangkuang mo na sulong si wakop mo atau di manarasahan. Aranay menajita nailehen ko ni ime najita ang muna masuk tuwa-ruwa onte tarduat to jom minapalay tahan-tahan ni bultok niba. Long pala ulisod, yan, 20 tulujom sa ibuang. Ulong roon at tanguan ng kindingin mo, magpanyakit tuloy ni. Ano impakon imi ng najita? Kalau sa lukaon minang naluwal biyase ng tuwan mo ito yung balan na muloy siyang dunia sampai tuwahiran. Jadi, jiwa tawakkalin ng kinbersera, ulang patunan ni ulong naruwa di epengi, mahagoy tamara malibada. Kung nawuli mo dyan, tibarang 100 sa pengni ulang matapor, para naman ang puri, diyan masuni yung pakon bulong madungi-gulay niya, para matapor, tibarang 100 son. Bakit ano nakikip na siya,
Ulang betualak to din niya, pisan takikit na. Ibakas niya ninda tamo mo to niya ikalaw. Tiyang ibakas niya alak budwasin na mapak, pero sirong propia. Anong lesoni man siya? Padahal, ulang betualak ina. Sa nagyahan ni media anak ni di pompumi sa lokah ni ulang ni. Sila Michael kalimanik matina, gugur madosa-dosa. Anak po tindi. Sunipin nga doon siya na ibaakal, ti. Pero magdalanan mo ito yung magsilua. Ying-ying na kung punetas, niresik niya mo tumarmalis pa may mga luwalo na. Nene, hus! Yan man ko na ang pangalan nun, sugi-sugi doon. Takuman mo tipon mo niya. Iraw tingnay po ito, mamaya ka ng Pilipina. Mawalay tamo siya sa lak na machomi, tululi mo sa pinggan. Ang patumono kinang sobis kalahi, bin machom na. Sumbat abis do sa mugang puwal, ibigay no? Ipere ba nga nung inang pamikiran, di? Ang kayo inang, manong katuntuan, di? Nga natalakap lang, kapimay daw. Na miskin na jolo, ima na marepeng sanali si Galapangon. Na kayo na jolo, ima muli mo siya malaran. Dunyaon, pasti berputar sa biro dari padati. Ang unasip na marepeng inang nawan maruwan, di? Antara ni Batoy Pisulot Korea na siya kimerdet ganon na arkana ro. Ipatalaki at akaribo tanungan tire yapayaan. Uman maruman labo na. Parudan na jawt maadong pangalayan. Ibatong kapi ape pade. Palay baliki adong goye turunay na jawt na umpan bangkay. Yang nasip na siyal na sumalay alwaruy dapot magdapot siya libalay. Sude salana. Ipatalaki at akali sa laro niya man yung put ang pinamasalang mo ng isibalugurnin. Isotop na mo tumatay sa maribay na lalo manday. Ipatungkapi at pinda pa rin. Iabalik ang pinadumusin nila ng isilipan. Isotop na hindi pati ng mangulolong mulak doon na lalo manday. Yan lang kita nomos. Palagi na pasikulaon. Tiyula kumabiyaramis. Pasikula na ka nakidukong inang. El mudole di dagan na kinang ulang harto. Te matangis ko ng iba, te. Naupat mo tiyong inang sandigan, ima Panginoon mo tarahir. Padidiyo, manyumbayang konho. Mangkope niyo, pasad ko tuliyang lahati. Mang siyat may siyanak mo. Ngalong anak, bindalong nalamo, paumpu mo. Ipingadong, panganak-anak niya laki. Lomok ko si malimtay. Dapat sa lokay, palasanan mo sin manya, bilin niya mga isutan ni mo, namandayaya, libuman sa tumasuan. Najita kaiti. Mana ko sumimalin itatasod na kot baliasdan. Daurak harton tayo balisino kakon. Bahkan si makin matamba. Matambay na. Kung si kaulang araw, may binanak na isa na may mukuna, bukutulis si Gobolas Lambar. Palabulo anak ni mo niya, tentok na sumalo mga ajar nyo uruinig baba niya. Pala sili, pintar mo silo anak ni mo, pinugutulis may na doong, ipuji rin uruing along may. Mabuse din niya, tentong mulay mo, nompong na, minapintar-pintar, ini nga muse. Imi agad hinabi uruan, te, upat puji. Cap gempol lohot itijuan, imi agad hinabi. Ito lang kita doon tinamon. Sering kita ng kinani ng patidaw. Pasrah diri kepada Allah. Jangan terlalu cinta dunia. Ulang kojar. Murmadaw dina. Yang kedua jim. Ali jim ni Raja Pija Za'a. Balasan na berlipat. Nung pagsuro Raja pang-amal kita inang sala sa pulo niya palo na. Yang guni Raja Pi. Masya Allah. Berlipat ganda. Rasa ratus lipat. Yang malkon-kon inang lalu istighfar Raja Pinalewat. Tasbih na inang iba siya wala. Kung may sandigan naman dapat kejutan, surprise di ahiran. Nasungala tumo, kapalibache sa tatan niya maratus loli. Motar beta nga ni mga lapo. Tuhan, indaw nga na bayaw ziyarahi ka'bami. Indaw nga na napibayawi na kumur ni Rasulmi. Asunogin nun. Palong kumarajuta kali. Inda na salalamat ba Tuhanon? Aulula na po naon. O, lunayasan na po tiyatime. Dalong nila yung kut-kut dong kidong dong.
naintayan ko'y Rajab ki sa banda po Rajab. Daw yung maluwa tasbih mo istighfar mo. Biniyas na ati-ati mo manong di ba siya tasbihi. Ulen tulo ka ni Haji. Pwede po na nahambong ko ng tuwan. Manaso lang Maap kami nalilang. Di ba mamalulaulak rawon mo kaan. Duwano li Haji. Pituno li umro. Tingangang sandigan na nung tagchatat. Ya Allah, aina haji wa aina umroti. May gihajin ki, may umroh ki. Asong anong tartulis. Butulo na bulian, lalo tumoka. Teka rin yung mukaan. Hanya, napipaulo raw di marabol. Patamo-tamo, huning may nakaredyo mo. Ulang behotong Quran. Kung sumbayang sunat mo pinasulong no. Di masupangkat mo. Haji, turis ng Tuhan. Betul dah taing lalu tumoka tekarejo mo hanya na manatap-natap maya. Palidaw kebesaran ni Tuhan ni nga naingot ko aw. Idaya makaretap angin ni nabialam ni kalingurana. Ulang nilulala ko sa roda ni Kalati. Angin niya, subhanallah. Niya din mangilaki aja pa niya nga, diba? Ito rin itong minilukon na lakitihan ako ng mentong bayalalala niya ato tiye peto. Imilukulog ni Bukaan. Ito dyan kung nuliyong na tuluraan ako din. Inasiban kuran mo, hadya rauniya ng Tuhan. Ari ba ni Rajapi? Birun, managpangkat may tinang ni Rajapi. Sa dalig na Islam na talingaling-aling lumanombo. Lalo mga dito mga warubari dyan ang terus. Lalo sumbayang sunat, timanang ko solog laumunang. Lalo magsalo kati mga pitbalok mararutubaluki malala na masilidjuang iboto. On manilok Islam na telingalingaling na. Insyaallah maruba may maningkat mediraja piman jadi Islam kamil. Anilokon Islam kamil man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa famihi. Salamat tangan niya, lidah niya, sude ang watabalan niya. Siyan hal-hal na diharamkon ni Tuhan. Untuk may namang aji nun sa malim-maliman bila sana-sana. Masubay lugo natin. Mula uwi na itasa mornginon, malim do matarida di pambacaanon. Ligi maama-amang lanom parkupia na serep muse abit na. Songon guru agama. Aso na maliman ng poton, ben na mga jido ba? Ang tsokot rawa ni Manya, marulang pakinustan, law-lawa, winanggoy-nanggok na sutang taliyon. Sa ito, ang baba niya ay marami di magsaraw-sarusog sa ponto. Ipakiya mo sila pe kaos SD. Lokot mo sila pe kupia ko chopio SMP. Amon yung malag sa radyotik, to yan o chok ni Guamang Nagana. Palitaliyo niyo na marjambol nyo na mo, matimitis ko. On mamano, buti pakiyang nasupakyan niya na. Isirik mo sa inan, tagabar parbusayin na, mikim di parupo na, sungon gadis Arabia. Hindi ba binapatayan ito ba? Tingwa mo alimah doon. Palagi mga dito na luwag din. Ako'y na, pakyan silaya. Magtastas na menik mo silipin sa ahanay. Ano po sila pinisulot kung saan na mamuri-uri, matsilog-silog, bobo-bobo, lingwa ko ba rin. Ano po sila pinakan pumilingbat niya, ay mo to sa inyip pambuti ko. Timin na mga jilo, masunaloyakan. Ganiro mo siya umanya, marilang tiri. Marani nili, masimurang nalan, kitway, taruan, duk, may nalokot, duk, salin, mahidi. Ganiro ang inputing beliung ina, ilos ko nandok mo na lokot na salay, diyang kaya ko ilala niya, walo man joloy ko. Pikir ko nina, kung palayo ang manong butile, dengan ko na muli maramit, natawang may ba, isinusirin na porwa na iniya. Hindi masalah na porla muruan niya, laki ng sangainda, tutub aurat mo, jabo. Mariliya, kinang aurat niya na burungan niya, mundada sampai tutot. Pupitawang ko ni Minang Tele, tutupideges. Alaburo sa malaburo mga ligina, haram. Ay, bar namin alaklay sa malaklay natin. Aurati adalah wajib pinang ditutup.
Insyaallah, kaborkatan ni Raja Pipalita amalkon, manaik may jadi Islam kamil. Malut Islam kamil, meningkat mukmin kamil. Ani dok mukmin kamil, keimanan na sempurna. Nayakinan niya na martuhani. Kusu niya na maribadati. On mahadiah ni Raja Pibo to amang. Palintisan na sumbayang maninang te. Sumbayang masinuan ni nabintay ng di Raja Pibo. 50 pangkal na butoy na. Biniyayang ni Musa din na binta bulang balik sa milalnoli buto. Manawag na binta. Ipetinggal limanay. Jolotolong Muhammad. Dataruan umadmi na limay pe. Asal buto kyaw lima sa kalimbang urakin ng nabinta. Naroon kayo siya batas ng kunadong ning tuwa na siya daw wining namin. Natagpatuloy bebe. Taruman na sa taruman umad kimulak mauning nabintay na. Ondo kunci. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salam. Naparjoloy hisap nilang sandigan amani sumbayang lumoto. Ondo catatan pertama, idza saluha salatu saluha amalu kullu. Paladeges sumbayang niya mangit madeges ibadah na lain. Sino ka nang urang ikhlas itutup na. Sumbayang sulat na urang usui isempor naon na. Tiawas. Wa idza pusidat salatu pusidatil amalu kullu. Pala rusak amal sumbayang misayang masudin na lain. May tatahoy nang te. Mauma khusus na. Ipangadyan ta na lewat binanbat maunin nang te. Masampi tulutingkan pupuntay nang da. Pangkal na ngon sumbayang ma. Buko na pertama. Insyaallah mayroon BKM yung arayo, ang buta ng waktu da, itabuka mapangadyan, tamulang yung masulitan. Naroroy na. Malungon no? Malungon. Kumapangaw yung koronado. Malungon ka ni Jumaat pangadyan, tate, rami magula-gulahan. Pikir ko naman, wala ng waktu Jumaat. Iba na STM natin. Sa 10,000 sa bulan ni Nang. Palalong nahalakan sa mystery, 1,500,000. Natola si Mangan, si Minum. Ang na day wawilay na ang telero, latarsiyak bahat na, marsilwa roti lupe, medya lang ko ni mamaning buki urang. Kung natola, si Minum yun si Mangan ni Nang te. Anong swaming kumibayari, marugi maulay, ibuot anak mo sana, kesa tungay santunan 250,000. Kung tuwa na namin, ganay lang ito. Pikir ko ng unong waktu na, jam 8 hari na sa Tirjo Patinang. Insyaallah. Jadi makna ni sumbayangin may tapelajari. Nasuita buka, nabahatan depetambana, bacaan sumbayang tayo, so betul kita markoral na husok. Jadi masih dua na Bornino, dua manisorte, isa naman kagyot na ron ya, 10,000 uang borkat na dalam manggalis moral na ina. Tambah di bacaan sumbayangi di Azkarun Nawawi, usimpul ko ninang, yun ko palaw pagmurit, pintar walak na igok to sinaluan na. Kung manong mo kay mga dyanong kinkaji na, alatagi mo to, tagi naman. Olo ay buka gurui, alatagi. Dari gurui piluguna, sabanyain ulo montol tumura, say malalangkos kiling babaliya. Naman yung lugo mo silo na kaya. Anong mo kasi siluha mo na? Tulo-taon lang kapewa ng mga dito, tudi na daera, kubuko na susunod. Nandi nga nang uli, parulitan daw lehe nun. Tentong may andigan na sila po tarong maton. Tamba niya mal ko baya. Palamati masandigan, isi naman luwak ko niba. Palamat iya jarkon. Insyaallah, sude niya mal ko niya laki na po tan bayba. Pipikir ko na ron te, sudong nihong. Mulay mo na luwak markabiro, tamba ni bacaan na. Isi na sude turang kung sampe pil alamin na inna kahamidun majid. Ben on nomor sada, maka napadeges cara parsumbayang mo. Ulak sumbayang. Sunod ako nalewat tinang te. Anong nabarukawin mari mamakalay. Alak lain na bolo na buruy pinawak. Ako dahil si Sorin na natamong mo to. Ako maning imong naon, swami naon. Iyaka na'budu wa iya. Nakan ni kahilagwa may usitain kurang dito langin ni Waniya.
Palalano man itong ilokon kalay, binadugo ko ning ruwan niya. Ito kan naman nasutikon ning ruwan ni Bayo. Nabarani ba din na? Ito kari patihay. Mawaning yan. Iyaka na'budu wa iyaka nabaya. Ningiya ba naman? Alaklain na ulang ka na buloy pinisilok na mo noon tong baya. Magsunod ko lang yung tao nga rin may manyaringkon na. Aupe, pala magsunod ko lang na sa bakas indaw sogod. Lalo ba saan pati hatujong? Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kurang isyomin ko baya abangan na Muhammad amin tercinta. Palalano man itong manugugoy ko ni Pulido ko ni Jose, padadura ko ni Juan niya. Sinong namawa ni Juan Malakang? Abang na sinong malakagi na. Tapos na pirahmati. Laknat na minangkan na mo. Mahasang kalakon na mo, sinaraan mo na nung tindalong ilmo. Palayimon kulang maglago-lago ba eh. Dala mo na maglago, tutuan mangeche. Sumbayangin mangeche. Kung nila na mo sa wako, panarik niya. Takusin mo malakon malaka. Tako pa rin ng mangeche maglogoy na. Pag kunikun ko na lang mulak. Mulak manangaya. Hindi mo man ko na. Sipakon mo nun eh. Kaya kumando, bago mga maglogo, yan dungkon may. Wala na pinamangilek. Magtasbi sila kan. Wala na mangeche. Usu adopkon. Wala ni adopkon, mangarti o bahasa ni dokon mi. Kung nga na mangarti iti at tahiyat. Arat tiniyat tahiyat na tobang may nabuto. So, diyan may nang nakamanya mong kecik tayo nang mula sa mangarti. Kung nasun na yung daan. Magtamo yung buto yung naktiri na kung Jakarta, manungamunin ka rin mangecik, magsirok na idok na idapuan. Munin na kung Jakarta ay manaskali hari ini iya mo ni mulun. O no, si mas ni hari mo may mulunta na magbakas tulong biyuin, yan na sirok na lang. Udah berapa anak kita bu? 2 bulan na mamandang maambing tayo dahil niya. Ang chitboltok na bayo, patangi-tangi na wanda ko na lang. Diyan matungin ako na akong lingkod niya. Panaman lang parmay ni. Kumain-duha na lang ka. Bukod na pertama, yadong undangan. Ang mayarnasan mangkeka. Kung yun lang mawilit niya, sininang ang mayarnasan. Ano ba niya duha na? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. O pinabulo-bulo, amin di akong tubig. Tarpatuloy nga rin sa toon bigyan. Sa sadyang namulok na ng purimandahan kung sa lokay, ang buris pingala tunay duwa ko ni nakarumala. Jadi masyadong ilmu tanpa amal, binasa. Sebaling na amal tanpa ilmu, lebih binasa. Jadi tututin mo natin. Masyadong kung yun, naroon istirahat, itamagin naroon natin. Sinuwan na uguran na. Maka napikir ko, sunong paningkatan. Imala si Raja Pili. Si Sakban, amo si Kalibir ni Sakban noon, tinggalin ang sapukin na ilobi. Isa-isa naman cintay Sakbanon. Rahasya ni Sakban ni ilan lusin malimanusya na 5 huruf ni Sakban. Pertama sim. Sim ni Sakban ni Sapaat. Anong nabi sa buto ng ulasan ligan manyapaat kon. Lain nabihin tamaya si orang diri. Tangi sumat ni Adam maluwal wamang mangidotolo. Ya Adam khalifatuna wa ya jadduna isma'na alene nami Adam tolong syafaat kun mulyami ulang biyo mo nasib ko pinasubot dari pesadarion. Unun lumos na ko, manok na binta, sallallahu. Ya Musa kalamullah, wa ya najiullah. Alin Musa nakakah na beteng, pati daw nyo dyan surat ni Jari Sanarion. Na jolo dia, mamusan na nga makuti kaubi. Unun lumos na ko, manok na binta, sallallahu. Jadi Nabi minang ng punahakpeto mga len syafa ato. Maka nacintay syak magmulan ni Nabi yun nila.
bulan niya manta Muhammadon, pati daw panghargaan mo bakti mo tuwa manta Rasulullah. Isi man namin ng sandigan tili, nabi sa malin tulungan sunapos na pangan, on maula manta, on magulugulunta, along hak namin mo sandigan namang mambilaw. Itimbang mamaltay, so kita mo itong may ng model na buo, timbangan ni pahalo ginjangan sinanayang nadok na do sa ituluan. Udokan na may nang sinayla na humanatap na binta sa sarimbang na makaluwag. Paliligin na binta niyang pangbuhay mo. Nga doon si Cinta Sakman. Totoo piyo yolo rin na binta. O may gaya maglojo. Ya Rasulullah, tolong mabaya syafaat ko anak mo ruto bangon. Aw masaksi na sa beto na cinta doya di o. Masiro ko na cinta ya di aw. Sunaki nga na iwan ko niya, sakban ki siya niya. Murid ko na mo niya Rasulullah. Para murid mo niya, daw yung nanganungan ni buka ko kaji sakban eh. Hindi charituan ko kailangan ni Sunaki. Iyang roodo ki mangulaulak na ya Rasulullah. Tentong sundi mabaya ko matarmasok murid ko na bumal na ni kumabuto. Alam na yun yung kagiwambang minhusut na naman na yun ni ampe na masitundo yan. Diba niya tulungan ang mata niya nga midok, riba pigari nga midok. Tiyan na maranganangan din naman ang yun kaji. Mabakas na pila sa kanina yun na niya. Kaya usulat na. Nahulong madaming nabinta. Ang huling daw tanda anak bubuon. Bago nung haropan na po sa paan. Imasinugulong ka na yun, no? Natarayin man na po sa pati, naunyong manjalang ulama. Ngabi ng kunidyalang niya. Pagdungan niya, pasahabat niya. Nasa tando ni Rike Maton, pining nabinta, wahum yapirru na minal ulama. Kamaya pirru lugona minal asadi. Lari alakon ulama, nalong narapagdungan ulama. Sundia biar na ambeng manutupot kon babiyan. Lang kita doon tinawag, pagdungan ulama tayo na. Kawal ng kinpara, penelus ni nabinta. Ain, adi ni sakbani, abun minallah. Ipermuda, pintu ke maapan di sakbanon. Alam mo, istikpal ko na, ang iba siya, istikpal ni Robi Hadaw yate. Ilahi las, tulil firdaw, si ahla, wala aqwa, ala jahimi. Tuhan, palabas sari-sari kayo mo nilawon. Napatod pangilo sa lupin daw sumi. Nga, lumabal ko. Di palumalik ko siya baya, paton di ka mambigay, narako jahimi. Sa litik pingano nga tupan ko bahasan datahan ng iya Allah. Tuong, tusarugo yung dabisa, tunarako pingatahan. Ilahi ufir, taubatan qabalal mamati fa innaka ghafirul lambil azimi. Tapi kami Tuhan ko yung punyo no sampu. Itong komen na taubat lubak soro ajal ko. Ulan ni pimayaman na bangkahan ako. Amin yung nabintayan ko nabinta ko ng kumurniyahan. Aso, diperlebar pintu ke maapan. Maka daw lang po yung ulong mo ng isang panon. Mabatamal mo. Ikaw po na naman matiyano na palagi sunod puwaso. Yuta, masyulo na marunulog butote. Masapulo butoy na masamusamo ang balagi. Yan, maduano naman yung bayan kung sinuwa-luwa butoy na. O naman, kaya pagwat ko kita na sa minuto na makanon na si mamati ng amal. Isimpatan besar, dibuka pintu kay maapan di sakban. Alak na mati di sakban, dapat sa paat ibela alis na bintay na. Ali ba ni sakban ni Birun, pangkat mo sa Mayka? Madut ko ng kinali ni Mu'min Kamil, maningkat man jadi al-muhsinin. Isilitingkat mo, sinon alak na isan, martamba umur niya sa makin martamba kebaikan niya. Murmadodok itu pintu kematian ni, murmabahat jasa na itinggal pun niya. Kundi nang bayo ni.
Masilukon tumang-tumangin ang anak si Piro, na payah man yung judpolin, pinoman judhomo. Ibarat ni Bule, na payah mo ng juhud na polin, sulyalak magsigare, pinoman malungan robo na yun. Nadi juhud na tukang kowar maloho, mando ang maloho, magsipaingot, mangupa maloho. Nalalo sa ba't sinalawan, robo na ma, pinomati na parami-rami yun, patuwa-tuwakon, palalisluk na sinatowang magjanggot, martuwa ka rin yun. Pinomat may nang mamukusindahan na nga sinaluan mo. Palalong mo ito dyan sa nitinggal ko ni ng matita, sila may talingot yalak kay baikang libay, yan takchambuki. Ako si ano rin ang tingnan na malo ni mga puli, palalong ni Karilyo nga may naiba, ngantong makulang-kulang tusod na mong pangingot sa hambang yaman. Ngantong maminik-minik yung seson na ipa niya bumali sa ngaong may mahabis niya. Ano yung may panunga? Ipeda, mayampunan nilang kebaikan may ilang ilehir di kuwasan kumana. Dabisan ng kinrobong na pinomatsiyak-tsiyak na yun. Bope na iporo hote, baru yang bukod, nalayas magatsiyak-tsiyakon, tiyang guinday sihoy na diges ka rin yun. Pinomatsito kang uloy ho. Ulang ko siya na yuk yulbong-ulbong yuk mahuli buntu-buntu. Ani maksud ni pala yuk ibay buntu-buntu inang on manilokon tarida. Ibay buntu-buntu iji adong kalak matarida yan. Iji adong nang kinalimot inang hakim masyarakatan manida yan mo inang on manilok yuk buntu-buntu. Tengo na yuk nang kiniolbong-kolbong on manamon yan. O di samping bakas niya sa lalo niya sandang pangkurniya kay tukobon na sumaliman din ang te. Alangan nungan ang talaluwa bakas mangon bakas niya nga taruray ko na mati-mati din niya. Dingisin tungi. Hindi nung para saan? On manedok jol manalilu. Ang ulilu yarang alijalayalak na pidagoy ito kot liogong. Magun lang marugong manjalay na. Iya iuman mongmongan. Tiyang ulilu diuta on managurati. Ropion tong to sa nakalijoy nga jabat jokruan niyala. Nasuropin tong kung atay diyan kalak. Nakarumaday ti. On manidok jol malabo. Yan lang kuso ko ni inang. Baik inang tili kibaikan mo. Marsyajar ko lang diyan o kampung padang. Marsyajar kumar-kumar-kumar. Anong lisaan na inda tarilakon. Pinomat na bulupis bulkang urang na ti manyiburang ko. Kajadian utaan na yun, mga ulo na piguwapis. Ada pihodyo na ba yan? Tuwa na malin si Baingon. Na maluaw guru. Matod mga maluson na mga echit na maluawi. Ada ko mo pisautik. On mana, naso naman siya dyan. Ibudo ko niya, silong na naso ko nun. Mauling yan. Sunod madalian. Kalau pasari-sari may apunta na marwalong birami na may tamuan. Inda to siya, 500 taon nun. Karang yulong ni Roma na may amang Diyo, tirahasya na majulido kung Diyo amang, nga doon may bayang pulunan na so'y tartara namang. Nga doon may simpanan may na so'y gari na yung utang doon sudin. Ito po nyo na ngayon. Kung tataanak niya ito. Ilaruan niya na tatayanak niya, ang dokonin pingalong sinong na mga mukiya. Tatarip itong baba mo, bento ba nga wilaw. Tako, mamiyar do, huwag ko mamiyaraw yun, rakot do, yun niya. Ising kasi abit niya manguray na magtutuwang-tuwang isayma din na sa alak mo ito ina. Pala mamarsiyajar, kung nasupas ni pula po kung usgot mga lago. Kung nasupas ni pimalaguruan-ruana, kung natibal magulang karamera, sura na magkumaron na pegi mala. Kung miso niya may gulong marani, ito nga sa alta na jolo, pinangol pang-pompang. Duwawang kong kamisiti, sali tumopang, sali tanutiris. Nawa niya magpantun maulo na bayang mura nami. Sunidok yung pamay do madamo timon. Sama na di romuran niya. Ulupo yung ni pantunon. Es pupula-ulak niya sama na di romuran to siya. Wali kayo na niya. Ano may ululak ko sa bago na ko ng mining na sa dalang. Palasiri pandasuran sego may pambibiran. Naligay-speed na chochok ibengedongan be. Esro na pipantun na. Ulo na bayang balisan na ng bulutowang kahangin ko. Sunidok yung pamay do madamo. Itampul na ba'y bulutolang na marumbak na tubiyo na daw na yung ante ni bulong marami ni taon ni nasa lalak mo sige. Dadapon na lutumang na luto naman ko maliti. E yun, masumasya dyan, di mana langit ni Yugyug, di sito bumi di pija, yun kon na linanay na.
Ilmuhal orang ni kalau dibayar majas ya. Ilmuhal segala keadaan ni wajib pinoman adong pagbinutuan ng pinoman sotik-sotik. Salapot ng kinte birrunon. Alif adal isang baninang ulfa. Ilendiita ke jinakan ke husuan beramal. Palipangkal na maramali matonang kita di sakbanon. Bahkan ulfahi lain makna adalah ilen pelipat gandaan na berlipat-lipat imbalan na diita mo to ina. Makaninang natulog bulan nun istimewa korana. Bulan sapaan, ulang kumagsiyanyang pikir kon manguban konon, man sukur kon na mo to ina. Terakhir nun ali nun isang bani dapot jaminan maita najatong wa itskum minan nar dapot jaminan lepas yan narako. Saudara ng kinani isa cinta sakban maninggal dia dapot usuluin dapot jaminan lepas yan narako. Undo jalakan ulang senajam sostek JKMT ya na paling polo ng kin jaminan selamat dunia akhirat sakban mamodal na ina. Lang ayang aman na ba yun ni sakban nun sumutul kita cinta sakban benon mulan ni nabinta pabat masolawat mo sa bulan nun. Maratus mo dyan solawati inang on mapangkaryan natin. Eh? Alang ada po ito'y ng mahat solawati ilis na solatullo may solawat badal uba-uba not na inang uba-uba na danay sulang bosan ko. Eh? Sa daliyong talipas pero ba kanyang lisitiwin itong amang Salatullah salamullahi ala toha Rasulillah tawassalna bibismillah burgo seolah terjamin dapat syafaat. At yung mambuhay ho inang tenang-tenang dote patinggi na danay. So, di ba ni Ibu Kholila, istri ni MZ Rona Jolo dito Purba, alas sopat mo, masuyo na mo ulang tahun, mangulog yung mudili. Ya, roda na dito, so MZ inantay magsulawan. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Tinggi na danay. Ya? Pala mo sinudan, ho naging mga rontok, masalawat ulang kumawar. Sino naman yan yung ulan niya, yung mangirulay niya, Tuhan ito. Hindi, sa lariyo, masirik ka rin yung ibo. Lang may mais, masalawat. Napuluan nilang masalawaton. Turun ni ayat naman yung ruita, marsolawati, inna Allah malaikatahu, pada malam nispu sangman. Imaso istimewa, inis mo sakban. Pinasulok ituan din ang tangkas pandok na aw nga na dong yut ko si Muhammad. Timar solawat duaw, malikat ki na butos sa ni Muhammad. Timar solawat, kumu. Kok yut mo ito Muhammad, marsolawat kumu ni tuwan. May ulang sa lapasak, sunado ko ni Mag-El, mulot pala soli pangkal na, wajib masalli mo yung na, ulang pabalik-balik bayan. Manong walo masuli ala Muhammad wala ali wasuli wasallam. Dapa na bebe, masigot yun na huti. Pada solla pangkal na, salam maujung na. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang wasallim. Sumutul, leges, ijagit na bintay ng tes. Ngalong mangantay na pala marsulawat, langsung tarlapor tumakom ni nabinta. Ulo na beso ng miskin ni iman dahil zaman, marsulawat, diba yung lakiyon kampong palak ng nabintay na. Kusula ko magsiyanyang na marsanji, ipe maguji-muji nabinta, te. Ang una dyan, bari-bari pa sa ulang marsanji mo to, imasodyong-dyong imarhaban. Naman yung nabinta rin itong ina. Marhaba ya Al-Aini marhaba Selamat datang bolero o Muhammad.
Robo yung nabi. Ro nabinta markulini ina. Nasido ko ni Mahalul Kiyam. Tempat yung mancintay kain nabinta. Ang margili di pwede natin. Bentang korak na lamong ay masalawat. Ngay video niya. Tinabi na yung ro. Walang pasang ina. Patulang akalbo. Solawat mamiyo nabinta. Pikir ko ni nakti. Doon kirusuan. Nalis mo kumanday yung inang lugo mo din. Wala nang lugo niya mangunpon po niya. Jamporong lang po ding. Open na lom si buteton. Sa pulo kabupaten lumanya pa. Yun, bubukong ulag to. Makulang po niya lom matay bentuan. Inchat to sila pinabuhuan natin. Marok kontong na pipipuli kampungon. Panili itong ito, sosot bukas panitipan, alias tiyas, na mangilpot. Tinuhakon kontong, kata-kata ito na lahat, doa. Na marimar waktu na, ang unang mazikiron, wazkurullaha kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jong juguk gulong, silang marhanas besar, pero marzikir. Loko sipro pangumuman, mamaninggal si ano, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tikuran day, ngit kon zikir. General Mumatatim.co. Tinulang ang tong humangawan kon maulang imom na ti. Tara naligisan nilap na iyas. Iyut kon niya sinita, timin na yung salana, ngit kon zikir. Sabi ko, inang, marzikir kita, parentahin na. Dua minasoto na marzikir siya Kodo hajat doon silang jimak. Kulang kumarzikir si. O Diyong binhulibah na baru tile. Ratik po sa'yo rin eh. Silang banyalang detective. Ang usikiron, lawalaw tola. At ikaredo silang kan manayak tola. Dua minamaralog. Hali na maralog pistikpar. Ura na pinamanginuam po ng kunyedo kundi. Manginom mo puntong dialak ng Italian ko. Manginom mo plain mo nga iligo. Yung pokkunyedo eh. To dyan ko niya mitay. Alam kimilat, lompit pat mo nages. Ratip, tauhid, mga nungon mga sa ninang tauhid. Ulang pasang inang lawlaw ratip. Kung lalo manajak, la ilaha illallah. Ipasundungan do, hinangin labahan na iti. Kaya kung magtasbi, silakan. Magsulawat, silakan kapan sadya. Kung magulan na pati daw lungon to na bintay na. Alibe, sunnah niya yung bankon. Pakiantay na ang tulumotong ni sunnah kon. Narata, na gorsing, na bontar kon. Medyo na padyot-yot. Karis ko na doon. Usus yung managol, sulat na lom-lom. Subaya. Sujat, kunida, sulang bulchilak, mata ni bayoy mangidaw. Ano managol, yung iba kasunod na ng deges, galibahiyas. Yung nabalik sa inyo ni Ben Kote. Ang iba kasano ba yun niya? Allah, habit bumuk. Badak niya akong, tsolak niya rambang-rambang. Palingupon bayo iya, nalayasan mo, abuya ulo mo kay aw niya. Tintong namot-namuan do, hoya, wala kong barko. Diyan ko dito luar sunalo ko ni nang unang lalakak ma. Kung badak niya tulura to srimwar ka na mo to. Tulupukin mabayo manday, panalusin ni badak niya. Kunyong ni padayo niya di bayo Inte, mabaya song nasong yun, buto ba yung pangkalpildi, pabuhatin ng mga iyon. Kaya mana nga, urus, yung senipwe. Kung mabada na itabusan ni, chubo na mo dahil, uslo, ni mo na nga, so ikeli Ang ulat simburo na mangon, kamuratan niya lagaan ko tuwala, ilaknat malikat ko inang sa panjang pagdalala. Kung galma na nga bayan na buhay mo na yung katmawinay na makanati lumaya, suami niya yung malikatibo to. At yatoy lang. Suami mo na sormin mo yung dalagpachoy ko. Nagis may gawaya na. O lumaya, kung may lalaro dyan palawin na umeson binalali luma. Niya no galinak din. Jadi masusunat na lom, may matikan napsu pala kaluar kung malaburin na. Ano pa payas kon sa silon na landyang kotap. Hindi ba pas baruang sa silon niya, ti magsugi-sugi. Yung seri pa mangulo, yung anipit mo tayo ba Si sungot ni Bayo yung muna sa tarja ko yung natarsuri, baon na jadi. Tsukul na ron at yung mo lumiyan. Umuk niya anak ninang na magpirang.
Pasto masukundi ng rondap ng ate palang namuri rondap. Sa baliba mga rata, sa baliba malo sinang, sa baliba kursing, ano pe, botak na lulun din inang. O pinamalan diyang tubok mo inang, sunna hindi mga igotak, kayo lang sa ubok niya laklay, ulang man pangkasbo. Ha? Ulang dege-dege abara, namin tubok niya dege-dege abara. Tengay lagak ko na bibay ngay patila-tilaw niya, tiye. Suka ka, di ijolo ni istri. Ha? Naman ko itubok namin tayo kung sunna din, niya mo siya malema. Niya mo siya na po ite. Yung jak kondo. Jadi malaboro, pinoman ulak ni akmo. Apalagi na po soho, nagyag dope. Palalitak sa yobot mo ng tabi, tanga mo panchichibak na ngayon. Yan, alipe ko, tap na mo ipapende. So, chopati ang inang tola. Sunnate. Alipe, anak yatim na mo na yun, o Muhammadi. Sa lokay, yun ang anak yatim. Pinumat ganitulo anak yatim na mga kuita, sungun tiniyah ni lalaya, sinalumok na huy siya amang. Anong may itong kuy ng tulo na yatim na mga usandar ko? Pikir ko nina, nabinta man ang jaminan, ana wa kapilul yatim haka zapil janda. Haulot si pemilihan na yatim, sunod sandigan mo kung marumba ni sarugo ng nabinta. Kaya pasaliwal marhum, di. Yung ibuto yara siya ng yatimon mo mabakas tajina. Asal din magdalanan niya, magsalo kayo ito ng yatim. Mulus sa nyo ilalay ng pagdalanan ni Rasoki. Dalawin ang namin sa mga ating mangantay. Doon niya na yatim di ijaba. Palapag nasar ko, mapagnasari na. Tamba na jompo-jompo. Kaya kung pangalaman mo kung ulan, lalato na yatimon, pala jompo-jompo. Aso, anak yatimin na butulurin mo, pilit Michael Kalay. Oo, na-mistake, pinalaman mo ron, ilinyo sa pulurin mo, be. Mawala na niya, uy, imaiya. Yung sinipe. Nasundan mo na, makupat ko. Kaya jompo na waya, magsililhenan ko mo sa mo jompo. Di ulang marpokat ba? Palaw tulak mo sa iyo, jokot na banay. Ano mo sila na sukulit eh. Ano pe, wangi-wangian. Tamo si miyak bungoy ako, skondolo na sa Pokemon. Natulay tabaw. Unong matyang ginidyaman, anong napiwag silonging na api. Iyan ang paglagutan ni Baba Pintoy mo sa Erepeya. Imasodita ni Padar sa titulo kipasi. Nyong ning kipas sa lijumahat ng unang molmus luma. Sego patuwa, sulay pamasak na niya. Sunna, kibasihan. Nang may niyang de. Sakman ni Nabinta. Palainti na manis ni sakman ni sumbayang lorongin na inang. Sumbayang lorongin na puaso ariyan na aso na puluhan, ariyan na isima pelaporan amal sa kikaho. Palatiya puaso iba ning nabintay lapor kon kebay kanibay. Antong naregis na kapunti ni. Masinok nabinta pa inni uhibbu an asuma pi. Porro ang kubaya ay lapor kon amal ko sa taon ni aw silang berpuasa. Por ngini ibuka pintu langit pertama sampai langit ketujuh, turun malaikat tinang. Akan ibur ngini manajon terjadi pembelahan bulan te kinabinta na ipangilo ni Abu Jahal sebagai bukti kenabian. Yundang iya Raja Habib An-Najasi yun magbantah nabinta. On mahudyan na bola bulan ni siap ng nabinta. Imulay ng bulanin, sana to timur, tuwala to barat, masuk tuwan doran ni Nabinta, saksaap, matangkas ng nabi, mulak magdomo, tempat pada malam lispo sakbat. Bahkan anak ni Raja An-Najas yun, nalumpuh total. Murak at keberkatan mo, jizat ni Nabinta di lispo sakbat. Hindi ba sunang-unangan din? Ay Panginoon Kuya di, tuluyasin, panjang umur. Nilok panjang umur na ni tambahan umuri, borkat umur, mitar pargunaw, kumal amal ibadah. Maninggal anak mo rin ang umur 40, potong tulubolas ng pakso dewasa, umur hakikat na berarti 27 tahun maya. Isosod ibadah, pahalo. Mawaning Tuhan na panjang maumur ni hambok po. Sebalik na marumur bayo 100 tahun, potong 5 bolas sebelum akal balik, umur hakikat niya 85, kesa sa tahun sa balis niya pahalo niya.
Aman palo nila sa balis na sa taon ni. Yun kito sa abat tarsol, pitong andalan. Alalalalala, mati mausilin naman niya ni Bato niya. Dadigas paglukon ni Allah na alalah dotit. Kontento. Labar kinua amay ng palo niya ko to. Masido ka pisang na gudmuchok. Pandukon na pinanakanak palo sayang. Kontento. Napundok maumur ni hambong konbentuan. Aso, pendek sejarah amal niya dalam hidup dan kehidupan. Yasin kedua, raso kinahalal na borkat. Dabahat ni ng gita, ti halal borkat. Nidokon borkat. Sa suwe tuho nilin ni Tuhani. Cocok Diyos sana sinilihin ni Tuhani. Untay nintuan ni siya kok, di mga akong napali. Sudah salanin na talpo na may amor niya, ipasang ase bangkit na siya sa napas, ibayan kipas matol, di kiya. Deges na buto po naman na si Pirimbet, panipagulong niya yung bangya na rolalo, niya tasokot ko sa iya. Alak mong korbo to ng marbantal, goring lumay na, ang guya ko sa base sa sabor niya. Naborkat. Terakhir, kete tapan iman. Mamben ka kiso totong iman na sa ngayon Tuhan din. Kung atarmen ba ini? Mamben ka kiso malim Tuhan din. Te, muna sulong pagtunjuk mo, pero sa tiya, rama na ang konilay CCTV. Mo pinagkinban ilmo niya muna sulong pagtunjuk para kabus sa iyo, karejo niya. Di pala ro hidayah himay daw. Nasulong si Pola na buto te. O pagtunjuk, mangaji karejo niya. Manuntut buto. Marsapay daloja. Lalu buto ng manjari wali iya. Jadi masih Panginoon. Daktar nasib ka pertukaran nasib pada malam mismo sabat. Ulang tuloy pabibiti tahun naro. Sananay dumada Ramadan naro dito pala iti. Istilah kita tongkin sundarok ng kinani isinamar hajat bukun taon. Yala